بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان چمن، آج میں جس موضوع پہ بات کرنے لگا ہوں وہ ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کا معاہدہ، جس کی بہت دنیا کو تکلیف ہے. میں پچھلے 3-4 دن سے سن رہا تھا، امریکی اخباروں کو بھی پڑھا، یورپ کی اخباروں کو بھی دیکھا ہے، تبصرے بھی سنے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ تکلیف کیا لوگوں کو. یہ 2 برادر ملکوں میں ایگریمنٹ ہوا ہے، اور وہ تو اتنے سالوں سے اس کا نام کیا ہمارے تعلقات ہیں، فوجی تعلقات ہیں، باقی پولیٹیکل تعلقات ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو پہلے 4 جگہوں کے نام بتانے لگوں. چابہار پورٹ ایران، بگرام ایئر بیس افغانستان، گوادر پاکستان، سی پیک پروجیکٹ پاکستان، اور پھر قطر کے اوپر امریکہ کا حملہ. ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اور ابھی لیٹر جو امریکہ کے صدر نے کہا کہ ہم بگرام کی بیس دوبارہ لینا چاہتے ہیں، کہ ہم چائنا کے نیوکلیر جو انسٹالیشنز ہیں ان پر نظر رکھنا چاہتے ہیں. یہ سب فراڈ ہے. ایگریمنٹ کیا ہے کہ جی پاکستان اور سعودی عربیہ آپس میں مل کے ایک دوسرے کا دفاع کریں گے. ابھی نیٹو کے جو اگریمنٹ ہے نیٹو کا، اس میں کلاس 5 یہی کہتی ہے کہ ایک ملک پہ حملہ سارے ملکوں میں حملہ تصور کیا جائے گا. اگر پاکستان اور سعودی عربیہ نے اپنے اگریمنٹ میں یہ لفظ لکھ دیے ہیں تو کیا پرابلم ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ 4 جگہوں کے میں نے 5 چیزوں کے نام لیے ہیں، ان کو مد نظر رکھیں اور پورے ریجن کو اپنے سامنے رکھیں. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تماشا کیا ہو رہا ہے، کیا گیم کھیلی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ مئی کے مہینے میں پاکستان اور ہندوستان کا آپس میں مقابلہ ہوا، جس میں پاکستان نے خوب چھتر مارے ہندوستان کو، اور اللہ کی رحمت ہوئی اور دنیا میں پاکستان ایک نئے رنگ میں ابھر کے آیا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے سے 5-6 گنا بڑے ملک کو انہوں نے 4-5 گھنٹے میں برابر کر دیا. ابھی لحاظ رکھا ہے، یہ اور بھی بہت زیادہ نقصان کر سکتے تھے اگر ہندوستان روکتا ہوا امریکہ کے بعد نہ جاتا سیز فائر کے لیے. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ قطر میں اسرائیل نے حملہ کیا. امریکہ کی جو بیس ہے وہ 20-25 کلومیٹر دور ہے وہاں سے. صرف کسی کو نہیں پتہ چلا، سب نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی کہ 5-10 اس نام کے جہاز آئے ہیں اور وہ گولہ باری کر کے چلے گئے. اس سے فائدہ کیا ہوا ہے پورے عرب ورلڈ کو اور مسلم ورلڈ کو؟ کہ وہ جو اعتبار والی بات ہوتی ہے نا، مجھے آپ پہ اعتبار ہوتا ہے، آپ کا مجھ پہ اعتبار ہوتا ہے تو گاڑی آگے چلتی ہے. قطر اور جو اپنے ریاستیں ہیں عرب کی اور سعودی عربیہ کا، ان کا اعتبار ختم ہو گیا. بنیادی وجہ یہ ہے، انہوں نے جو اربوں روپے کا اسلحہ اکٹھا کیا ہوا تھا وہ سارا فضول گیا ہے، بے مقصد ہوا ہے اس کا، کہ کیوں وہ اسرائیل کے جہازوں کو چیک نہیں کر سکے. اگر آج یہ ہوا ہے تو کل کیا ہوگا؟ کل کا جواب بھی تو بھی ڈھونڈنا پڑے گا نا آج کے واقعات کی نظر میں. اس لیے یہ ایگریمنٹ ہوا ہے. اچھا، سب سے بڑا اعتراض اس ایگریمنٹ پہ کیا ہے رام سے؟ کہ پاکستان کا نیوکلیر جو ہے اس کا استعمال ہوگا اسرائیل کے خلاف. اور بھائی تو یورپ میں جو فرانس اور برطانیہ کے بعد نیوکلیر ہے وہ نیٹو کے کس ملک کے لیے استعمال ہوگا؟ امریکہ کا نیوکلیر کس کے لیے استعمال ہوگا؟ اور یہ نیوکلیر کوئی گلی ڈنڈے کا کھیل نہیں ہے کہ گلی کو ڈنڈا مارا تو گلی گئی، ایسے نہیں ہے. پاکستان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا نیوکلیر سعودی عربیہ میں پلیس کرنے کا. الحمدللہ وہ یہاں سے بھی اسرائیل کو ضابطہ برابر کر سکتے ہیں. ساری دنیا ایگریمنٹ میں صرف نیوکلیر کے اوپر بات کر رہی ہے. او بھائی نیوکلیر جو ہے 2 قسم کا ہے،
एक स्ट्रेटेजिक वेपन है न्यूक्लियर के और एक टैक्टिकल है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान के पास दोनों है। तो यहाँ इस्तेमाल करने होंगे तो यहाँ से बैठ के कर लेंगे ना, कहीं जाने की तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी हमें। ये अल्लाह ताला ने हमें ताकत दे दी हुई है, हम में हिम्मत भी है, हम में ईमान भी है और हम ये कर भी सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हिंदुस्तान को सबसे बड़ी तकलीफ है कि ये मायदा क्यों है, क्योंकि उनका सऊदी अरेबिया के साथ बहुत 40 अरब डॉलर से ज़्यादा का ट्रेड है उनको, और वहाँ पे उनके काफ़ी लोग हैं सऊदी अरेबिया में, उनको खतरा है ये कहीं वापस ना आ जाए या हमारे ट्रेड में कमी ना आ जाए। भाई किसी मुल्क के खिलाफ कुछ नहीं है, हिंदुस्तान ने नहीं कई मुल्कों के साथ मायदा किए हुए। सबसे बड़ा मायदा तो हिंदुस्तान ने रूस के साथ किया था 1971 में, वो भूल गए आप लोग? जब मेरे मशरक़ पाकिस्तान में हमला किया था उससे पहले इनके आपस में जो मायदा हुआ था डिफेंस का, उसी के तहत रूस ने ऑल आउट हेल्प किया था ना हिंदुस्तान को 1971 में। उस मायदे की क्यों नहीं बात करते? जो सीक्रेट मायदे अमेरिका और इसराइल में हुए उनकी बात क्यों नहीं करते? नेटो के जो मायदे हैं आपस में उनके ऊपर बात क्यों नहीं करते हैं? दूसरी बात यह है कि ये जो मायदे इस तरह के मुल्क के होते हैं ये रातों रात नहीं होते हैं, ये सालों और महीनों सालों के ऊपर बहस होती है, बातचीत होती है, उनको कागज़ पे लाया जाता है, फिर वो कागज़ पे वो पॉइंट पढ़े जाते हैं। मायदा साइन एक दिन में होता है, लेकिन मायदे की तैयारी जो है इट टेक्स टाइम, दैट नीड टू बी अंडरस्टैंड। इसलिए ये जो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का मायदा है इसके ऊपर किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये दो भाइयों का आपस में मायदा है, बस ठीक है, तू मेरा घर वेख तो मैं तेरा घर देखता, सो सिंपल, इन सिंपल वर्ड। अभी मैं इसको दूसरे एंगल में लेता हूँ कि ये जो उसका नाम क्या, ये सब कुछ जो हुआ है इसमें मेरे रब की रज़ा है, मेरे रब की रज़ा शामिल है। ना हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करता, ना वो अपने बंदे मुफ्त में मरवाता कश्मीर में, और ना पाकिस्तान इस तरह उनको जवाब देता। देखो 10-15 साल से पाकिस्तान दबा हुआ है तो हिंदुस्तान पता नहीं क्या कर देगा पाकिस्तान के साथ, क्या हो जाएगा। इकोनॉमिकली पाकिस्तान वीक है, बार बार यही आजकल भी यही कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीक है, तो ये क्या मायदा है फिर? नहीं, मिलिटरीली पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह देख लिया है ना। आज पूरी दुनिया में मई की कार्रवाई के बाद पूरी दुनिया मान गई है कि पाकिस्तान है और पाकिस्तान के साथ इज्जत के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। फिर ये भी अल्लाह की रज़ा थी ना कि इसराइल ने कतर में आके हमला किया और अरब वर्ल्ड को और जो अरब रियासतें हैं गल्फ की, इनको ये शक उभरा, एतबार ख़त्म हो गया अमेरिका पे कि हमें कोई और भी एवेन्यू देखने पड़ेंगे अपनी हिफाजत के लिए। तो इसलिए ईमान का तकाजा होता है कि कई चीज़ें अल्लाह के रज़ा के साथ देखनी पड़ती हैं कि ये सब कुछ हुआ क्यों है। कई चीज़ें इंसान की बस की समझ से बाहर होती हैं, लेकिन वक्त के साथ इंसान समझ जाता है हाँ भाई कोई कुदरत है, कोई ज़ात है जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है। अभी अमेरिका ने क्यों उसका अफगानिस्तान में एयरबेस दोबारा मांगने की कोशिश की है? पंगा है ना भाई, दूसरे मुल्क में आप एक एयरबेस कैसे मांग सकते हैं जब तक वो मुल्क खुद राजी ना हो कि हाँ भाई आपके इधर आपके स्टेशन हो सके। अभी आप देखें तकरीबन उसका 12 बेसिस है गल्फ में अमेरिका की, ओवरऑल दुनिया में 780 आई रिपीट 780 बेसिस है और चाइना की सिर्फ 2 है, एक श्रीलंका में है और एक किसी और जगह पे। तो ये 780 बेसिस क्या कर रही है भाई? आप अपने मुल्क में रहे, अपने मुल्क की तरक्की करें, आप हर जगह पंगा क्यों लेते हैं? हर जगह फिर बाद में मार भी खाते हैं। आपने वियतनाम में मार खाई, आपने कोरिया में मार खाई, आपने अफगानिस्तान में मार खाई, अपने मुफ्त में अपने लोगों को भी मरवाया। अमन के कुछ तकाजे होते हैं, तो तकाजे यही होते हैं कि अपने घर में रहो, अपनी मंजी पे बैठो तो ज़िंदगी गुजारो।
अल्लाह के फजल व करम से अभी जो स्टेबिलिटी इस मुल्क में हमारे प्यारे वतन में आ रही है, इसका नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में हर कोई पाकिस्तान की आवाज़ को सुन रहा है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हर कोई इज्जत कर रहा है। आपने देखा है ना पिछले 2-3 महीने में कितनी इज्जत हो रही है पाकिस्तान की। द ओनली रिक्वायरमेंट इज हैव स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी इन विद इन द कंट्री। शरारती लोगों को काबू किया जाए और पूरे ईमानदारी के साथ, सिंसेरिटी के साथ मुल्क की खिदमत की जाए। अभी जितने मुंह में उतनी बातें, ये एग्रीमेंट के यार कुछ नहीं हुआ है, एक छोटा सा एग्रीमेंट हुआ है। अभी आप ये देखें कि किसी दुनिया के किसी मुल्क ने कुछ किया है? 80,000 फलस्तीनी बेचारे शहीद हो गए पिछले 2 साल में, और अभी तक भी वो लगे हुए, कोई उनको पूछने वाला है? और अमेरिका बार बार सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो कर रहा। ये इंसानियत है? ये भी मेरे रब की मेहरबानी है कि आज यूरोप, अमेरिका, पोर्चुगल, हर सारे मुल्क जो हैं यूरोप के आगे पीछे वो पैलेस्टीनियन स्टेट की बात कर रहे हैं। तो ये रातों रात तो नहीं हुआ ना, ये उनको आखिर एहसास हुआ है कि मुल्क में, दुनिया में अगर अमन लाना है तो इसको मसले को हल करना होगा, अदरवाइज ये मुल्क तबाह बर्बाद, दुनिया तब थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी। बड़े एहतियात के साथ, बड़े गौर व फिक्र के साथ कदम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे वतन को मजबूत करे और आपस में इत्तेहाद पैदा करें और दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करें कि पाकिस्तान इज देयर, पाकिस्तान जिंदाबाद।